आ गोटे भल सुंदर सुंदर फूलटे फुटी आपण मैंने देखी न देवे देखन समस्ते एबे तो खाଇବା ପିଇବା ସରି ଯାଇଛି तो देबे देखुथिबे बाबा एबे आइंस खाउछन एबे मम्मी सादा खाउछ तो रब्बरे मते तो भल न टोटली तो आपण माने देखि पारथिबे चिकन आसी कषा होती। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु स्वागत करती आईश्वरा ओडिया ब्लॉग तरफ मु आशा करती आपण माने बहुत भले थिबे आसन देखिबा आम न्यू ब्लॉग। तो अभी देखो आम बारीपट को आसलु टे माने एमती बुलवाईका आसीत आसले बुलवाईका माने बारीपटा भी बहुत सफा है बहुत सुंदर लगुच आ गोटे भल सुंदर सुंदर फूलटे फुटी आपण मैंने देखी न देवे आपको देखो देखो फूल से फुटी बहुत सुंदर लगे मो पाखक जाऊँगी दूर को देखा जाऊनी ना माने यहाँ फास्ट टाइम माने फूल फुटी आपण मैंने देखो बहुत खुशी भी लगुच ए फूलटा फुटी बहुत सुंदर लगुच आप देखु ये ये फूलटा माने केते दिन जाके लगे 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 हेलानी जिते गछ लगे हम सब माने सब सुखिकी झाऊँ जीव गछ गुड़ाक ये गोटे पेंडा फूल होती आ गोटे सेपटे कौटी होती ना कौन आ कौपटे कौपटे कहल मत देखा जाऊनि बा एपट को हो से हाँ सेपट गोटे होती आ गोटे पेंडा देखा जाऊ अल्प कि देखागला आ देखते ये फूलटा बहुत सुंदर लगुच देखते यहाँ फूल भी फुटी जाइए सब ना कढ़ ना आ सी माने सब फुटी पार ये दिन टे कम फुटब कि ए दिन फुटिया कथा ना सी ए दिन फुटी जाइए ठाकुर इच्छा अच्छे ए मसरे फुटार बोले सी फुटी जाए ना हाँ तार मंजी मंजी देखुए ये मंजी देखते हाँ आज पाग माने एमती पाग देखते देखो माने पूरा कोहला पाग वर्षा एमती घोड़े मैंने खरा भी टोटाली होनी टे मैंने जहाँ भी लुगापटा सुखा मैंने सुखुनी मैंने उदा करके सुखेले मैंने सुखुनी मैंने एत जोर कोहला पाग हो आज ठीक हाँ आज कौन रोसे हे सब आज को चिकन हो हाँ चिकन दबो जाल भाड़ी भी खाली हो देखो जाल भाड़ी पूरा खाली जाल ना एपटे बरडा थी बरडा जाली कौन खाली रोसे कर से जहाँ जमी करके जाल चली जाऊँ कौन हाँ ये वर्ष गचर पुणी पोक लगे देखो आज स्प्रे कर दवा हाँ आज टे स्प्रे करमती आनिक हाँ अच्छी गोटे स्प्रे हाँ किणी आनी ये पोक लगुला गचर बोली गोटे स्प्रे किणी आनिक अच्छे किणी आनी अच्छी कौन लगिगला हाथ में सोमबाड़ी ना कौन तो मम्मी आज सकाल सकाल कौन रोषे होची सिमिया सिमिया होची आज तो अब अटा एठी चकला जो चकटे थुआई आउ सिमिया पे क्या हो एना परोटा की रुटी हो बोधे परोटा कले भल परोटा को सिमिया से सिमिया हो तैयारी हाँ कुछ खराब ना जी ना गोटे शीत हो हाँ बा तो ये परोटा हो आ सिमिया भी हो तो हमें हो गलानी सब ना खाइबा तो ये आइस ठियाई हाँ तो सब रेडी हो खाइबा दिए धरिक जा ना फोपाड़ देव कौटी हाँ रखी मटर मन एपटे परोटा ही थुआई एपटे सेपटे थुआई कौन सिमिया थुआई परोटा अच्छा माँ कौन कर धान बाछुची ओहो जो माण धान बछा हो ना आ गोड़ी बछा ना कौन जे गोड़ी माटी धान जा थी बाछी दौ ये तो बछा जाइए ना तुम बछा हो ये सी अरुआ चाउल हाँ हाँ ये तो बछा सैली होते बछा हो तो बछा हो तबे धान ए बछा चलती आठ धान तो थुआई आ मेघ भी बहुत जोर आसला मेघ देखिए कौन हो मेघ हो कि नहीं हो तो देखो सांग मैंने आ मम्मी तो जिते आसले भी काम कर व्यस्त पूरा जिते आसले से खाली काम ना रोसे पार्ट पूरा खाली हाँ खाली रोसे हो पिज कहीं गोटा हो कौनटा हाँ
ସେପଟେ କ'ଣ ବସିଛି ନା କ'ଣ? ଡାଲମା ଟିକେ ଡାଲମା ବସିଛି। ତ ଆଜି ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଚିକେନ୍। ତ ଆଜି ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ଏଥର ପିଆଜ କଟା ହେଉଛି। ହଁ ଆଚ୍ଛା ହଉ। ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନ୍ ଆସିକି କଷା ହେଉଛି। ଆଉ ଚିକେନ୍ ଏବେ କଷା ଅଧା ହେଲା ନା ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଧେ? ତେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଷା। ଯାହା ଲାଗିବ ଘଣ୍ଟାଏ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡି। ହଁ ମାଂସଟା ସିଝିବ ନା। ତ ଏବେ କଷା ହେଉଛି, ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ ଖାଇବା ରେଡ଼ି। ଖାଲି ତ ଦ୍ୱିପହର ଖାଲି ଖିଆ ହବ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ ଆଉ। ତ ଏଇ ତରକାରୀ ଚିକେନଟା ଯେଉଁ କଷଉଥିଲି ଏବେ ଚିକେନ ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଚୁଲିରେ କରିଥିଲି, ଚୁଲି ବି ବହୁତ ଜୋରେ ରଡ଼ ହେଇଛି। ଆଉ ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ଏଠି ବି ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦି ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଆଇସୁ ଆଉ ତା ବଡ଼ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଦି ଭାଇଙ୍କର ଚାଲିଛି ଖାଇବା। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ତରକାରୀ ବାଢ଼ିଛି, କାହିଁକିନା ତାତିଛି ବୋଲି ଜୋରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓହ୍ଲିଆ ହେଲା ନା, ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଝିଅ କହୁଛି ତାତିଛି କେତେ ଜୋରେ। ତାତିଛି ଟିକେ ହଁ ହଁ ମା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇନେ ଓହ୍ଲେଇଛି ଟିକେ। କ'ଣ ହେଲା? ଖରା ଦିନେ ଚୁଲି ପାଖରେ ଖାଇବାଟା ଶୀତ ଦିନେ, ଖରା ଦିନେ ନୁହେଁ ଶୀତ ଦିନେ ଚୁଲି ପାଖରେ ବହୁତ ବଢିଆ ମଜା ଲାଗେ। ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲି ପାଖରେ ବସିକିରି କିନ୍ତୁ ଖାଇବାର ବହୁତ ମଜା ଥାଏ। ଆଉ ଚୁଲି ପାଖରେ ବସିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ ଆଉ ଭାତ ହେଲା। ଖାଇଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ତ ଏବେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ବାବା ଆଉ ମମିଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଚିକେନ୍ ମମିର ସାଧା କାହିଁ ଖାଉଛି ନା? ମତେ ଆଇଁଷ ପୋଟଳ ପୋଡ଼ା ଚିକେନ୍ ଭଲ ଲାଗେନି? ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡଟା ଖାଇପାରିବି। ଆଳୁ ପୋଟଳ ତ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ବାବା ଏପଟେ ଆଇଁଷ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏପଟେ ମମି ସାଧା ଖାଉଛି। ଆଉ ତ ରବିବାରେ ମତେ ତ ଭଲ ନୁହଁ ଟୋଟାଲି, ମାନେ ଆଇଁଷ ମାନେ ଭାତ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଏତେ ଖାଇପାରିବିନି ଟୋଟାଲି। ଆଇଁଷିଣିଆ ଲାଗିବ ମତେ, ଭଲ ନୁହଁ। ଆଇଁଷ ମତେ ତ ଜାଣିଛ ଭଲ ନୁହଁ। ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ଆଳୁ ପୋଡ଼ିଦେଲି, ପୋଟଳ ପୋଡ଼ିଦେଲି, ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ପୋଟଳ ପୋଡ଼ା, ଗୋଟେ ଆଳୁ ପୋଡ଼ା, ପୋଟଳ ପୋଡ଼ା, ଆଉ ଏପଟେ ବାବା ଚିକେନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଇଏ ହବ କ'ଣ ଆଉ ଚଟଣି ହବ। କହୁଥିଲି ଯେ ଚିକେନ୍ଟା ଦେଲା, ଚିକେନ୍ କଲି ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ଖାଇବା ଆଜି ରବିବାର ଆଜି। ରବିବାର ଅଛି। ଚିକେନ୍ ଏପଟେ ଖାଇଛି ଆଉ। ସାନୁ ଗଲା ଚିକେନ୍ କର, ରବିବାର ଛୁଟି ଅଛି ସ୍କୁଲ ନା ତାର, ସିଏ ଗଲା ଚିକେନ୍ କର, ସେଥିଲାଗି ଚିକେନ୍ ହେଲା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଏବେ ତ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଯାଇଛି। ଏଠି ମମି ଲିପୁଛି ଆଉ ବାବା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ। ମୁଁ ଟିକେ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡି ବସିଥିଲି କାହିଁକି ନା ଏଠି ଏଇ ପାଗ ଦେଖୁଛ ତ କେମିତି ହେଇଛି, ହଁ ପୁରା କୋହଲା ପାଗ ହେଇଛି। ହଁ ବା। ପୁରା ଶୀତ ହଉଛି। ମୁଁ ବି ଆଜି ଗାଧେଇନି। ମୁଁ ଆଜି ଗାଧେଇବାକୁ ମତେ ମନେ ନାହିଁ, ମତେ ଜଣା ପଡୁନି ଆଜି ଗାଧେଇଲା ବେଳେ। ଆଉ ମୁଁ ଦୋକାନରେ ବସିଥିଲି, ହଁ ଦୋକାନରେ ବସିଥିଲି, ଦୋକାନ ମାଛ କରିଥିଲି। ମାଛ କରିଥିଲା ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ଖାଇଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡି ବସି ପଡ଼ିବି ଆଉ ଗାଧେଇବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଗାଧେଇବା ନହେଲେ ଆଉ। ଓହୋ ଆହ ମାମି ସେଠି ଲିପୁଛି ଆଉ। ମୁଁ ତ ବସିଥାନ୍ତି ଏଠି। ପୁରା ଗରମ ଗରମ ହେଇଛି ଚୁଲି, ଲିପା ହଉଛି ଆଉ। ତାତିଛି ଚୁଲି ବି ଲିପା ହଉଛି ସେଥିରେ। ରୋଷେଇ ହେଲା, ଖାଇବା ସରିଗଲା, ହଁ ଲିପି ବି ଶେଷ। ହଁ ଆଉ ଏତକ ବି ସବୁ ଲିପା ହେଇଗଲା ଆଉ। ସରିଲା ଲିପା। ହଉ ଘରକୁ ଚାଲ। ଏଠିକେ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ ଏଠି? ସ୍ପ୍ରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଔଷଧଟି ପଣସ ଗଛରେ ନୁହଁ, ହଁ ସୋମ୍ବାଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ନଡ଼ିଆ ସବୁ ବାହାରୁଛି ସୋମ୍ବାଳି। ହଁ ସେ ସୋମାଳି ଲାଗିଯାଉଛି ଆଉ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।